ওই ওই तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी तू हेलो अगर मेरी सारी राहें तेरी तू अगर मेरी जरा जरा मैं हूँ तेरा तू अगर मेरी ये उजाले तेरे तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे तू अगर কাঁকড়া मेरी নিয়ে এসেছে मैं हूँ আমাদের বাড়িতে तेरा বসিরহাটেতে দেখো बेताब सा ইচ্ছামতি না এটা मोहब्बत বাংলাদেশের का কাঁকড়া तू इनकलाब है मेरा जहां হ্যালো तेरी बाहों में ख्वाब ওরে মিষ্টি এখনো দোকানে তৈরি হয়নি হোক তারপরে খাওয়ানো যা তোর বাবা ফোন করবে বলো দে কেরা মিষ্টি খাবে কেমন দে কাকড়া না দে দাঁড়া দাঁড়া ফটো তুল দেখো রান্না হবে এখন কাঁকড়া যারা যারা খায়নি ভালোবাসে এই দেখো তুল